Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 31 mai 2017. Nell'imminenza della solennità di Pentecoste, Alors que la non solennité de la possiamo Pentecôte non est parlare imminente, del rapporto che nous ne pourrons c'è pas ne tra pas la parler du speranza rapport entre cristiana l'espérance e lo Spirito chrétienne et Santo. l'Esprit Saint. Lo Spirito è il vento L'Esprit Saint est le che ci vent spinge qui nous in pousse avanti vers e l'avant, ci mantiene in cammino, qui nous maintient en ci fa chemin, sentire pellegrini e qui nous fait forestieri nous sentir e des non ci pèlerins permette di et des adagiarsi étrangers, e qui ne nous permet diventare pas un de nous popolo habituer, de devenir sedentario. un peuple sédentaire. La lettera agli ebrei La lettre aux Hébreux paragona la speranza a un'ancora e a compare questa immagine l'espérance à possiamo une encre. aggiungere Et nous pouvons quella ajouter della à cette image vela. l'image Se de la voile. l'ancora è ciò che dà alla barca Si l'encre la donne à la sicurezza e la barque tiene et au ancorata bateau la tra sécurité, l'ondeggiare del mare, l'assurance, la vela et lui permet invece d'être ciò attaché che au la ciel, fa camminare la e voile la avanzare fait sulle avancer acque. sur les eaux. La speranza è davvero come una vela. L'espérance est vraiment Essa comme une voile. raccoglie il vento dello Spirito Elle Santo prend e le lo vent de l'Esprit trasforma Saint in forza motrice et elle le che transforme en une spinge la force barca motrice a qui seconda pousse dei le bateau, casi al largo o a riva. qui le pousse au L'Apostolo large. Paolo conclude L'apôtre la sua Paul lettera ai Romani conclut sa lettre aux con Romains questo augurio. avec Sentite ses vœux. bene, ascoltate bene, che bell'augurio. Écoutez Il bien ce qu'il Dio dit. della Quel beau speranza vœu vi que le Dieu riempia de l'espérance nel credere di ogni vous remplisse gioia de e toute joie pace, et de paix dans la foi, perché abbondiate afin nella que vous débordiez speranza d'espérance per la par virtù la dello puissance de Spirito l'Esprit Saint. Santo. Romains Riflettiamo un 15, po' sul 13. contenuto di questa bellissima parola. Ce sont de magnifiques paroles. L'espressione Dio della speranza non L'expression vuol le Dieu de dire l'espérance soltanto ne veut che pas Dio dire è simplement l'oggetto que della nostra Dieu speranza, soit l'objet cioè de notre colui che espérance, speriamo di raggiungere un giorno celui que nella vita nous eterna. espérons Vuol atteindre un dire jour dans la vie anche éternelle. che Cela Dio veut è dire aussi colui que che Dieu già ora est celui ci fa qui, sperare, dès anzi ici-bas, ci nous fait rende espérer, lieti nella speranza. Lieti nous ora di rend joyeux sperare dans e l'espérance, non solo sperare joyeux di essere d'espérer, lieti. non seulement È la gioia di sperare espérer d'être joyeux, c'est la joie d'être e espéré, non la joie sperare d'espérer, di pardon, avere gioia. ne Oggi, pas espérer d'avoir un jour la joie. finché c'è vita, c'è speranza, dice un detto On popolare. dit, tant Ed qu'il y è a de la vero vie, il y a anche de il l'espoir. contrario. Finché c'è speranza, c'è vita. On peut dire aussi Gli uomini que hanno tant qu'il y a de bisogno di l'espérance, speranza il y a de per la vie. vivere e hanno bisogno dello Spirito Les hommes ont Santo besoin per d'espérance pour vivre. sperare. Ils ont besoin de San l'Esprit Saint Paolo, pour abbiamo espérer. sentito, Saint attribuisce allo Paul, nous l'avons Spirito entendu, Santo la attribue à l'Esprit Saint capacità di farci la addirittura capacité de faire abbondare nella speranza. que nous abondions dans l'espérance, Abbondare nella speranza que nous débordions significa d'espérance, non ce qui veut scoraggiarsi dire de mai. ne jamais se décourager, Significa ce sperare qui veut dire contro ogni d'espérer contre speranza, toute espérance, cioè sperare anche quando viene meno ogni d'espérer motivo umano même di quand sperare, tout motif come humain fu per d'espérance Abramo a pu quando disparaître, Dio gli tout comme l'a chiese fait di Abraham quand Dieu lui sacrificargli a demandé de l'unico sacrifier figlio, son Isacco, propre e fils come fu Isaac, ancora di più per la Vergine Maria comme cela l'a été sotto encore la plus croce di pour la Gesù. Vierge Marie au pied de la croix Lo de Jésus. Spirito Santo rende L'Esprit possibile Saint questa speranza invincibile, permet cette dandoci la espérance invincible. testimonianza interiore che Il nous siamo donne ce figli di témoignage Dio intérieur e i que suoi nous sommes eredi. les enfants de Dieu, que nous sommes ses Come héritiers. potrebbe colui che ci ha dato il proprio Comment unico celui figlio qui nous a donné non son propre darci Fils unique ogni ne nous altra cosa donnerait-il pas insieme con toute lui? autre chose avec lui? La speranza
fratelli e sorelle, L'espérance, chers frères et sœurs, non delude. ne déçoit La jamais. speranza L'espérance non delude, ne déçoit perché jamais, l'amore di Dio è stato car riversato l'amour de Dieu nei a été nostri cuori déversé per en nos mezzo dello cœurs Spirito Santo par l'Esprit Saint che ci è stato dato. qui nous a été Per donné. questo non delude, Voilà perché c'è pourquoi lo Spirito l'espérance ne Santo ne dentro déçoit che pas, ci car il y a spinge l'Esprit ad Saint andare en nous avanti, qui nous pousse sempre à aller de avanti. l'avant, toujours E de per l'avant. questo la speranza non delude. Et voilà pourquoi l'espérance ne déçoit jamais. C'è di più. Lo Spirito Continuons. Santo non L'Esprit ci Saint rende solo capaci di sperare, non seulement nous rend ma capables anche d'espérer, di essere seminatori di mais il nous rend speranza, aussi capables d'être di des essere semeurs anche noi d'espérance, come Lui d'être e nous aussi, grazie a Lui comme lui et dei grâce à lui, paracliti, cioè des paraclés, consolatori e c'est-à-dire des difensori dei consolateurs fratelli, auprès des frères, seminatori di d'être speranza. des semeurs Un d'espérance. cristiano può seminare Un chrétien pourrait semer amarezze, des amertumes, può seminare il pourrait semer perplessità, de la perplexité, e questo non è cristiano. mais ça n'est pas chrétien. Se tu si fai questo non Et sei si un tu buon fais ça, cristiano. tu n'es pas un bon Semina chrétien. speranza, Tu dois semina semer de olio l'espérance, di speranza, semina profumo di semer speranza, cette bonne odeur de non l'espérance, accetto di amarezza, et non pas du vinaigre di d'amertume disesperanza. et de désespoir. Il beato cardinale Newman, in Le un bienheureux suo cardinal Newman, discorso, dans un de ses discours, diceva ai fedeli: disait aux fidèles, istruiti dalla nostra stessa instruits sofferenza, par notre propre dal nostro souffrance, stesso dolore, notre propre anzi, douleur même, dai nostri stessi peccati, par nos propres avremo la péchés mente e même, il cuore esercitati ad notre ogni cœur opera di et notre amore esprit verso seront coloro exercés che à ne toute hanno œuvre d'amour bisogno. vis-à-vis de Saremo a ceux qui en ont misura besoin. della nostra Nous serons capacità la mesure de notre consolatori ad capacité, immagine del dans notre Paraclito, cioè capacité dello Spirito des Santo, e consolateurs in tutti i à l'image sensi de che l'Esprit questa Saint, parola comporta, dans avvocati, tous les sens assistenti, de ce apportatori di mot, des conforto. avocats, des Le consolateurs, nostre parole e i nostri consigli, il nos nostro modo di fare, la nostra mots, nos voce, il conseils, nostro sguardo tout cela saranno réconfortera. gentili e Notre tranquillizzanti. regard tranquillisera ceux que E nous sono regardons. soprattutto i poveri, Et ce sont gli les pauvres esclussi, surtout, i les non exclus, amati ad les avere mal-aimés bisogno di qualcuno qui ont besoin de che si quelqu'un faccia per loro qui soit paraclito, cioè pour eux un consolatore paraclet, e c'est-à-dire difensore, un come lo consolateur, un Spirito défenseur, Santo si tout fa comme per l'Esprit Saint ognuno di noi che stiamo qui in est piazza, pour chacun de nous, consolatore e chacun de ceux difensore. qui sont sur la place. Noi dobbiamo L'Esprit Saint est un fare lo consolateur stesso et un per i più défenseur. Nous devons bisognosi, faire le même pour ceux scartati, qui sont dans le besoin, per pour les quelli che exclus, les hanno più marginalisés, bisogno, quelli che soffrono di più. ceux qui souffrent le plus. Difensori e consolatori. Nous devons être des défenseurs et des Lo consolateurs. Spirito Santo alimenta la speranza L'Esprit Saint non solo nel alimente cuore degli l'espérance, uomini, non seulement dans le cœur ma des hommes, anche nell'intero creato. mais encore dans toute la Dice création. l'Apostolo Paolo. L'apôtre Questo Paul le dit bien, sembra un po' strano, ma è même si vero. cela peut Dice nous sembler così, un petit peu che anche la étrange. creazione Il le è dit. protessa La con création ardente elle-même attesa verso la liberazione gémit e et geme attend e la soffre délivrance. come le doglie di Elle un gémit et elle parto. souffre comme dans L'energia les capace douleurs d'un di enfantement. muovere il mondo L'énergie non qui è peut una forza anonima déplacer le e monde cieca, n'est pas une ma è force l'azione anonyme et dello aveugle, Spirito di Dio mais c'est che l'Esprit de Dieu aleggiava sulle acque qui, all'inizio della l'Esprit creazione. de Dieu Anche qui questo planait ci sur les eaux spinge dès les a débuts de la création. rispettare il creato. Cela aussi Non nous si pousse può à respecter la création. imbrattare un quadro senza offendere l'artista che lo ha creato. On ne peut pas briser un tableau sans offenser Fratelli e l'artiste sorelle, également. la Chers prossima frères et sœurs, festa di Pentecoste, cette fête de che è il Pentecôte qui approche, compleanno della Chiesa, qui est comme l'anniversaire de l'Église, Pentecoste, la Pentecôte,
E questa prossima festa di Cette Pentecoste fête de Pentecôte donc ci qui approche trovi concordi in preghiera doit nous con trouver Maria, la Madre unis di dans la Gesù e prière nostra. E il avec dono la dello mère de Jésus, Spirito notre mère, Santo ci faccia et l'Esprit Saint. abbondare nella speranza. Que l'Esprit Saint Dirò di nous più, fasse ci déborder faccia d'espérance, sprecare speranza qu'il nous fasse con tutti exploser quelli che d'espérance sono et la i più transmettre, bisognosi, transmettre i più surtout à ceux qui scartati, en ont le plus besoin, aux per plus tutti quelli exclus, che aux hanno plus necessità. marginalisés. Grazie. Merci.